The SDGs Sustainable Development Goals, otherwise known as the World Goals, are the keys to end poverty, protect the environment, and ensure peace of the people. These 17 goals build on the success of the Millennium Development Goals, while including new areas such as the climate change, economic inequality, innovation, sustainable consumption, peace and justice, among other priorities. The SDGs came into effect in January 2016, and they will continue to guide the UNDP policy and funding until 2030. As a lead UN development agency, the UNDP is uniquely placed to help implement the goals through our work in some 170 countries and territories. There are 17 goals in total, but the two that we will work on is 15, life on land, and 16, life below water. So, life on land. We are humans, the ones living on the planet Earth. That's why us humans, our lives depend on the Earth. The plant life provides us clean oxygen, such like the forests that account for 30% of the Earth's surface, and agriculture for our diets. As for our present days, the land is degrading at a rate of 30 to 35 times than the past. Each year, there are more droughts and desertifications, having a loss of 12 million hectares affecting poor communities globally. Not just humans are affected by this problem, but also animals are being affected. Why? Because of the 8,300 animals breed we know, the 8% are already extinct and 22% are at risk of extinction. This goal aims to conserve and restore terrestrial ecosystems such as forests, wetlands, drylands, and mountains by 2020. Around 29,000 turtles die per year due to plastics according to Diario Libre. But plastics aren't the biggest problem. A single plastic bottle contaminates 250 milliliters of water, but a single cigarette can contaminate 50 liters of water. But the straw case is more famous due to the videos of people publishing about them saving animals from the plastic, and it's good, but it isn't the most important focus of this problem, and we have to wake up and see what are our priorities. Since the 1980s, cigarette butts have reliably included 30 to 40% of all things gathered in yearly global beachfront and urban cleanups. Data from the Ocean Conservancy demonstrates that 1,030,640 cigarette butts were expelled from US shorelines and inland conduits as a major aspect of the yearly International Coastal Cleanup (ICC) in 2016. This speaks to around 24% of the aggregate trash of things gathered and, by a wide margin, the most common thing found. Most of them end up on streets, later be drifted towards the drains where they purify water for us to drink. In some other countries, the cigarette butts go on a long journey to a large body of water. We have now reached the interview part of the podcast. In here, we reached out to an organization in Loreto, Baja California Sur, whose mission is to protect and conserve our natural and cultural environment by empowering civil society and government to jointly create a healthy and prosperous community. Hugo Quintero is the executive president of ALIANZA. Hugo, what does your organization do to avoid or take care of cigarette butt contamination? Is it a priority? Nuestra organización hace campañas periódicas donde involucramos a voluntarios. Vamos a las playas más visitadas y públicas de Loreto y por medio de mallas cernimos la arena para localizar y encontrar los contaminantes que se encuentran y que no son visibles a simple vista. Uno de estos contaminantes que siempre encontramos y que forma parte de la mayoría de la continuación que se encuentra en las arenas de las playas es las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro son elementos de contaminación que no son muy visibles y por lo tanto hacemos estas campañas para concientizar a la ciudadanía. Y sí es una prioridad para nosotros porque todos estos elementos contaminantes de alguna manera van y dan al mar, lo que pueden provocar consecuencias en los ecosistemas marinos. Thanks, Hugo. On to the next question. Alma Rico is in charge of the Environmental Education Program at ALIANZA too. Alma, how can we make sure that the cigarette butts are disposed correctly? La única manera en que podemos asegurarnos de que las colillas se eliminan correctamente es mediante su acopio y disposición adecuados. Actualmente, estamos comenzando con la colaboración de una empresa ubicada en la Ciudad de México llamada Ecofilter. Estamos enviando las colillas acopiadas a dicha empresa y nos aseguramos de que el tratamiento que recibirán será ambientalmente responsable y verdaderamente estamos solucionando un problema.
ya que ellos utilizan una especie de hongo especial que metaboliza y descompone la materia de las colillas, transformándolas en un material que se trabaja como el papel para elaborar cuadernos y otros insumos de diferente tipo. Wow, that is quite useful. Hugo, what do you think? Los gobiernos locales o municipales que administran los sitios donde van los fumadores, como pueden ser las playas, pongan los recintos o los botes adecuados, los ceniceros donde estas personas puedan depositar esas colillas, porque hemos visto que en varias de las playas que hemos visitado a hacer nuestras campañas no se encuentran estos basureros adecuados para colilla o ceniceros. El otro elemento puede intervenir en esto y que puede ayudar son las mismas productores de cigarrillos que dieran de alguna manera innovar cómo crear un cigarrillo que no usara colillas, o un cigarrillo que usara colillas que se pudieran reciclar o que no fueran que fueran biodegradables, que no contaminaran el medio ambiente, o igual que proporcionen colillas con filtro pero reusables, de tal manera que los fumadores usaran la misma colilla y que no tuvieran que deshacerse de colillas de un solo uso, sino que fuera de muchos usos. Thanks, Hugo. I also think cigarette companies should protect their own planet as well. Next up, we're going to ask Edna Peralta, the Executive Coordinator of the Education and Outreach Department of ALIANZA. Where are most cigarette butts found? Do they ever get into the ocean? Las colillas de cigarros son la mayor fuente de contaminación en mares. Según los resultados de un estudio realizado por Ocean Conservancy, tienen el lugar número 1 desde 1986. Cada año, millones de colillas de cigarros son desechados a la basura y el 66% aproximadamente termina ensuciando costas alrededor del mundo. Not many people know that, Edna. That is precisely why we're doing this podcast, to raise awareness. Now, is the wildlife more likely to be affected by the toxins inside the cigarette butts or by the plastics? Why? Las colillas son uno de los desechos más peligrosos porque están hechas de acetato de celulosa, un tipo de plástico que tarda más de una década en degradarse. Estos desperdicios se desintegran en partículas fácilmente consumidas por las especies marítimas. Científicos han encontrado sus desechos en los cuerpos descompuestos del 70% de las aves marinas y 30% de las tortugas de mar, por ejemplo. Las fibras plásticas y los químicos presentes pueden presentar una amenaza para la cadena alimenticia, es decir, tener efectos negativos en la salud humana. Ew, I couldn't imagine getting a cigarette butt inside of my fish someday. Finally, Hugo, do you think there should be any kind of tax or consequence when someone buys cigarettes? Why do you think so? Yo considero que sí. Sí debe haber un impuesto, pero un impuesto que realmente se use para pues, darle una solución a esa contaminación, no nada más un impuesto que se vaya a las arcas del gobierno y se use para otros fines. Considero, además del impuesto que es económico, debería de imponérseles de alguna manera actividades a los productores, como ya lo mencioné en otra respuesta, a aquellas compañías que fabrican los cigarrillos, y les debería de imponérsele restricciones en cuanto a qué tipo de, como te decía, de colillas deberían de hacerse, colillas de tipo biodegradable o que se hagan cargo ellos mismos de hacer la limpieza de las colillas, así como yo pienso deberían de hacerse cargo también las embotelladoras, las que crean tantas botellas y que no se hacen cargo de la contaminación que provoca el plástico también de las botellas. Deberían ellos de alguna manera, yo sé que en Estados Unidos por ejemplo en las botellas se le da un precio a la botella y ya no se vuelve desechable, sino se vuelve refundable. Te pueden pagar porque la regreses, ¿no? Y ya la compañía se hace cargo de o reciclarla o disponerla adecuadamente. Entonces considero que además del impuesto, porque al final de cuentas el impuesto lo viene pagando el consumidor, debería de también crearse
las diligencias, los estándares para que las empresas productoras de cigarrillos se hagan cargo de la contaminación que provocan. The contamination provoked by the cigarette butts needs to stop, and soon, before it gets bigger. On behalf of our team, we would like to thank Hugo Quintero, Edna Peralta, and Alma Rico for their time in this investigation. Their contributions to Loreto has really made an impact on their society. Go check them out at www.ecoalianzaloreto.org for more information. As a conclusion, we can say that our testimonies that we contacted not only motivate us to make a change, they already teach hundreds of students all across Mexico about the consequences that the waste of some specific products can do. As the case of the cigarettes, harming the aquatic biome. These experts are able to motivate the students because they teach them what they can do to reduce the amount of garbage they produce. With simple actions, such as using a cloth bag instead of using the classic plastic bags of the supermarket, or having your own water bottle instead of buying a couple of plastic water bottles. Even just reducing what you consume, like instead of buying 3 juices, buying just one, and to procure this one is made of Tetra Pak or aluminum, because these materials are 100% recyclable instead of the plastic that is just at 25% recyclable. The idea of teaching us this kind of action is firstly for us to convert these actions into habits. Then we can teach these habits to our family or even our community. This will create a big change, causing a reduction in the garbage we produce, not only as a society, but if not as a whole country.